Batangas, mataas na kahoy, lugar na Alawan, Quezon. Dito na ako, titingin. Silipin nyo na lang mo dyan, mga kapatid, ano? Mga taga-Albus, Muror, Carama, Aguamur, Roja, Kuwait, Bahrain, Loma, Platero, Negros Island, Bogo, Central Visayas, mga taga-LBMR, Alaminos, Calauan, Dayak, Lili, Nagdaglan, Rizal, San Gregorio, San Pablo, Santiago, mga taga-South District, Baclaran, Beverly, BF Sukat, Libertad, Bulmon, San Valley, Villapon, Barangay Pinagsama, Central Signal, Lower Bicutan, Napindan, South Signal, Western Bicutan, Upang, San Guillermo, Sukat Mundi, Poblacion, Tulasan, Victoria, CA, Sukat Ramamulo, District 5 ng Pampanga, at Lumola, Liz, Lumanan, Casino, Gao, Asyenda, La Paz, Mabato-Bato, Madamdap, Mandali, Mawake, San Antonio, Santa Lucia, Talimundok, Sitio Balastisio, mga taga-District 5 ng Bulacan, Malinaw, Cerro, Bayan, Calimpit, Villares, Santo Niño, Santo Rosario, Santa Cruz, Mombong, Hanga, San Pablo, Santa Elena, Sagrada, Santa Cruz, Sabunoy, Ugat, Timagin, San Agustin, Mercado, Ibauli, San Juan, Sandoval, South District ng Cavite, Acacia, Amayo, Amaya, Bangkas, Biclacan, Guerra Vista, Cabuco, Calundog, Hugo Perez, Indang, Inocencio, Mabacao, Mabilog, Naik, Pabahay, Paranahan, Sanibut, Tansa, Ternate, 13 Mapiles. Mga taga-Batangas, LBMR, Palito, Palitanan, Batangas City, Galaka, Laurel, Lipa, Bayan, Malbay, Pablo Garcia, Paligpuli, at Santo Tomas, Taal, Tagbak, at Tanawan. At bumabati tayo sa ating mga kapatid mula sa Tel Aviv, Israel, Singleton, at Australia. Sa ating mga kapatid na Portuguese, 36th aniversário do local de Macaé, Rio de Janeiro, e feliz inauguração do local de Cajazeiras, Macaíba, Rio Grande do Norte, no Brasil. Parabéns, irmãos. Sempre vamos ajudar tesouros do céu e não aqui na terra, para que possamos alcançar a salvação de Deus, principalmente ao fim da nossa fé, que é a salvação de nossas almas. Amamos vocês de coração, irmãos, graças a Deus. Feliz 10º aniversario a todos los hermanos de Paraguay, que sigan firmes en la fe, hermanos, y con la ayuda y misericordia de Dios, sigan brillando a través de sus buenas obras. Espero verlos pronto cara a cara, si Dios quiere. Los amo a todos en el verdadero sentido de palabra, hermanos. Que Dios los bendiga. Pagbati din po ng pasalamat at anibersaryo sa Central KSA Region, National KSA, Zamboanguita, Negros Oriental, Lebac, Mindanao District, Alimanguan, San Vicente, Palawan, Iriga City, at Bato, Camarines Sur, President Rojas, Capiz, Isla Gigantes, Iloilo, Tordesillas, Antique, Panglao, Bohol, Layo, Morbilog, Baragondon, Cavite, Care, Tarlac City, Sitio Bilan, Capas, Tarlac. Sa inyo po lahat, mga kapatid. Maligaya, araw ng pagpapasalamat sa inyo lahat. At magpapatuloy po tayo sa ating pong ilang anunsyo. Ang ating pong schedule ng Lord's Supper ay on the 21st of April. God willing, araw po ng linggo. At yan po ang ating po namang kasunod na mga events. At April 22, ang opening muli ng ating Mass Indoctrination. Tuloy-tuloy tayo, kapatid na Rodel, so far sa ating pinag-aaralan, nasaan ka sa ating mga usapan, kapatid na Rodel.